Grace presents the inexpressible words of God, the Gospel of Grace, on the lips of Jesus Christ man. Abba Father. हम सब हैं। अफिसियों 3:10। ये मिशन है चर्च का मिशन। चर्च का एक मिशन है और ये इस बात का मुतय्यन मिशन है कि चर्च क्या होना चाहिए। अगर आप किसी गिरजा घर में जाते हैं और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप किसी गिरजा घर में नहीं जा रहे, आपको धोखा दिया गया है। चर्च का मिशन वही है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। रसूल कहते हैं, ताका खादी की कई गन्ना हिकमत अब अलिफाती फरिश्तों के जरिए जाहिर की जाए। किसके जरिए? यानी चर्च एक ऐसी एजेंसी है जो मल्टीफॉर्म को बातचीत करती है। क्या खुदा की हिकमत? मुझे कुछ बताएं, क्या अपने आप को यह बताने में कोई हिकमत है कि शैतान आप पर नजर रखे हुए है? क्या ऐसी हिकमत है कि आप जहन्नम में जा सकें? क्या इसमें अक्लमंदी है कि खुदा एक कूड़ा लेकर आपको मारने और आपके बच्चे को सीढ़ियों से गिरकर इसका सर तोड़ देने की कोशिश करता है? वहां कोई हिकमत नहीं है जिसमें आपको घुटनों के बिल सीढ़ी चढ़ना पड़ता है ताकि आपके जिस्म से खून बहने लगे। अपने जूतों के अंदर 2 कंकरियां डालें ताकि आप आराम से चल सकें। चर्च का मिशन। अगर आप किसी चर्च में जा रहे हैं, चाहे इंटरनेट के जरिए हो या टेलीविजन प्रोग्राम के जरिए जो अब रिकॉर्ड किया जा रहा है, या हम में से जो यहां हैं, हां, इस चर्च में चरवाहा अपना वक्त डांटते हुए गुजारता है। पादरी अपना वक्त कम्युनिटी के मसाइल के बारे में बात करने में सिर्फ करता है। हुकूमत सियासत की बात करे, वो चर्च एक अंधा चर्च है, वो अपनी बसारत खो बैठा है। विजन मल्टीफॉर्म को बातचीत करना है। क्या मल्टीफॉर्म का क्या मतलब है? बहुत से तरीके इस हिकमत को लागू करने के लिए। आपको एक खुशहाल जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी, सही जिंदगी, खुशी की जिंदगी की तरफ ले जाए। ये कसीर शक्ल है। आपको उम्मीद दिलाता है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि ये जिस्म तब बदल जाएगा जब ये बदउनवान फानी को लपेट देगा। चर्च इस तरह की चीजों को बातचीत करने के लिए है, लेकिन डांट और उदासी को बातचीत करने के लिए नहीं। आने वाली आजमाइशों के बारे में बुरी खबर न देना कि दुनिया टुकड़ों में, शोलों में फटने वाली है और ये कि लोग मरने और डूबने वाले हैं। ऐसा होता है, ये वहां हर रोज होता है। इन लोगों के लिए जिनके पास ऑर्डर नहीं है और उनकी हुकूमत में अच्छी साइंस नहीं है, अच्छा ऐसा होता है। देखो खबर कैसी है। लेकिन चर्च को इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। CNN इसी के लिए है। ABC चैनल 23, 53, 41, 2, 4, 6। लेकिन चर्च, हमें वाज़े होना चाहिए कि जब हम गिरजा घर में आते हैं तो हम मल्टीफॉर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। खुदा की हिकमत और इस तरह की हिकमत आपको समझने की आंखें अच्छी तरह से रोशन करनी होंगी। मेरे साथ कहो, मेरी आंखें वो रोशन हैं और मजीद रोशन होंगे ताकि मैं मल्टीफॉर्म इस्तेमाल कर सकूं। खुदा की हिकमत। वो कसीर अलजहती हिकमत कहती है कि देखो ये कहां होता है। चर्च के जरिए। किससे? आसमानी मकामात पर हुकूमतों और ताकतों को। मैं वापस आकर दोहराता हूं, अगर वो आसमानी मकामात कहता है तो वो जन्नत की जगहों की बात कर रहा है। वो जन्नत की बात नहीं कर रहा है, बल्कि जन्नत की जगहों की बात कर रहा है। जन्नत की बहुत सी जगहें हैं।
اور ان آسمانی مقامات کا ایک حصہ وہ ہے جہاں چرچ ہے، اور اگر اسے چرچ کہا جائے تو اس کے بال، ایک جسم، خصوصیات ہیں، اور اگر حکمت بتائی جائے تو اسے سکھانے والا کوئی ہونا چاہیے، بولنے والا منہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمانی مقامات کہاں ہیں، یہاں، اور یہاں کیا ہے؟ ریاستیں اور اختیارات۔ ہاں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ سلطنتوں اور اختیارات کو پڑھتے ہیں تو وہ شیطانوں کی ایجنسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹار وارز، کچھ کے ساتھ فلم لیزر شوائیں جو آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جب حکمرانوں اور طاقتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ ڈریکولا فلم، اجما کی تریو فلم کا تصور کرتے ہیں۔ اب خوفناک چیزوں کا تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں سلطنتیں اور اختیارات، ریاستیں اور طاقتیں ہیں، ہلو اچھا، اور شرارت کی شرارتیں اور طاقتیں ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں، وہ جسم والے لوگ ہیں۔ یہاں وہ سب کچھ ہے جو خدا کرتا ہے، یہ یہاں زمین پر ہے۔ اب وہاں کچھ بھی تصور نہیں کر سکتے، یہ جنت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اب جانتے ہیں کہ کون ہماری دسترس سے باہر ہے، وہ جو مر چکے ہیں، جو چنے گئے ہیں، جن کے بارے میں پولیس کہتا ہے کہ وہ گواہوں کے بادل میں ہیں، جو گواہوں کے بادل ہیں، جو معلومات سن کر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ دیکھو، اس وقت ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، دوستو، وہ کنونشن، کاش میں اس کنونشن میں موجود ہوتا۔ میں تصور کرتا ہوں کہ ہمارے پردادا ابراہیم کہہ رہے ہوں گے، میں جانتا تھا کہ یہ ایمان سے ہوا کہ یہ آنے والا ہے، اور میں تصور کرتا ہوں کہ پولیس نے کہا، ارے میں فضل کے لیے ایک بھی نہیں جیت سکتا۔ لیکن دیکھو جوس لوئس یہ کیسے کر رہا ہے، ارے وہاں وہ خبریں دیتے ہیں، اور اب جانتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ پال کہتا ہے، دیکھو وہ کئی گنا حکمت کے بارے میں بات کر رہا ہے جسے میں نے 2000 سال پہلے لکھا تھا، وہ آج اسے دہرا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ گواہوں کا وہ بادل ہر اس چیز سے واقف ہے جو یہاں زمین پر ہوتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ اصل پہچان روح ہے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے جسم چھوڑ دیا، جسم چھوڑنے پر وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہیں۔ اس نے اسے عظیم بادل کہا، گواہوں کی۔ آپ کا وہ رشتہ دار ہے جو مر گیا ہے، وہ بھی وہاں ہے، صرف وہی چیز جو وہ میرے ساتھ سیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے کہیں اور نہیں سیکھا، اور اب بہترین حصہ لے رہے ہیں کیونکہ اب یہاں سیکھ رہے ہیں، یہاں تاکہ اب زندگی میں راج کرے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں اصول اور اختیارات، آسمانی مقامات پر، ہم چرچ کے مشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کون سا؟ چرچ کے افعال میں سے ایک، کرنتھیوں کے نام پہلا خط، باب 2 آیت 9۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط، ٹھیک ہے، ہم آیت 6 سے شروع کریں گے اور آیت 9 پر ختم کریں گے۔ تاہم ہم وہ حکمت بولتے ہیں، وہ متعدد حکمت، ان لوگوں میں جنہوں نے حاصل کیا ہے کیا؟ جیسا کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ بالغ نہیں ہوئے تو آپ سے بات نہیں کی جا سکتی۔ اب جانتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہیں، وہ پختہ نہیں ہوئے، لیکن ان لوگوں میں جنہوں نے یہ حاصل کیا ہے یہ بات کرنا ممکن ہے۔ دیکھیں کہ ہم یہاں اس کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں، کتنے سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کو روشن خیال کیا گیا ہے، کیونکہ کلیسیا کا مشن آپ میں پورا ہوا اور آپ میں پورا ہوتا رہے گا۔ کا کہنا ہے کہ اور حکمت اس زمانے کی نہیں، آنے والی صدی کے
اور یہ صدی ہے جب خدا کا کلام کہتا ہے یہ صدی ہے۔ انہوں نے وہاں لکھا کیونکہ مصنفین اس صدی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آنے والی ایک صلیب کے بعد تھی، مسیح کے زندہ ہونے کے بعد، پھر وہ صدی ختم ہو کر ایک نئی صدی شروع ہوتی ہے، جو نئی صدی ہے جہاں کوئی شیاطین نہیں ہوتے، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں گناہ ہے، جہاں ہم جسم کے مطابق کسی کو نہیں جانتے، جہاں ہم خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس صدی کے شہزادے سمجھ نہیں پائے، وہ کہتا ہے اور حکمت اس صدی کی نہیں اور نہ اس صدی کے شہزادوں کی جو فنا ہو گئے۔ پولس رسول نے موسیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ یہ ایک معاہدہ تھا کیا فنا ہونے والا؟ پھر کہتا ہے کہ ان شہزادوں کی عقل ختم ہو گئی۔ اور وہ شہزادے کون تھے؟ رسولوں، یہودی، مومنین، ان دنوں کی عبادت گاہیں یہ شہزادے تھے۔ اس لیے وہ کہتا ہے نہ کہ حکمت جو کہ موسیٰ سکھا رہا ہے، کیونکہ وہ فنا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فنا ہونے والا معاہدہ تھا۔ ہم یہاں ہیں، ہاں۔ اگر یہ نہ کہے کہ یہ حکمت ہے تو دیکھو یہ کیا ہے۔ مزید ہم اس میں خدا کی حکمت کی بات کرتے ہیں، پوشیدہ حکمت۔ یہ صرف قابلو ہے، میں نے اسے سکھایا جو خدا نے پہلے سے طے کیا تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ پہلے سے طے شدہ کے لیے۔ اگر خدا نے آپ کو پہلے سے مقرر کیا تھا تو اس نے آپ کو ایک حکمت بھی پیش کرنی تھی، جسے خدا نے زمانوں سے پہلے مقرر کیا تھا، ہمارے جلال کے لیے، جو اس کے شہزادوں میں سے کوئی نہیں۔ کہو صلیب سے پہلے۔ یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جو آپ کو سیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس پر نہیں جائیں گے تو صدیوں تک اور آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، اگر آپ ان چھوٹے خطوط کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ وہی ہیں جو وہی کو چھپاتے ہیں، کیونکہ جب میں نے اس صدی کی بات کی تھی، میں واپس جا کر دہراتا ہوں، یہ صلیب سے پہلے کی بات تھی۔ مسیح کے زندہ ہونے کے بعد وہ صدیاں انہوں نے ختم کیا اور ایک نیا شروع کیا۔ کا کہنا ہے کہ جسے اس صدی کے شہزادوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اگر وہ اسے جانتے ہوتے تو وہ جلال کے رب کو کبھی مصلوب نہ کرتے۔ دوسرے لفظوں میں پولس ان زندگیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو مسیح کی موت سے پہلے صدی میں رہتے تھے، اور پھر پال ان کی شناخت کرتا ہے اس صدی کے شہزادوں میں جہاں میں رہ رہا ہوں، کیونکہ وہ نہیں میرے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد اور ان تمام لوگوں کے مرنے کے بعد پھر یہ شروع ہوتا ہے ایک اور صدی۔ وہ مسیح کے مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد بھی باقی رہے، وہ ابھی تک زندہ تھے۔ اور پھر وہ اس طرح کہتا ہے، وہ کہتا ہے بلکہ جیسا ہے کیا ہے؟ وہ چیزیں جو آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کانوں نے سنا، نہ دماغ میں انسان کے دل میں، وہ وہی ہیں جو خدا نے تیار کیے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ جاننے کا بہترین طریقہ ہے کہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو کہ یہ فضل کا لفظ ہے۔ اگر آپ کو وہ پسند نہیں جو میں آج رات کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو آپ خدا سے محبت نہیں کرتے، کہ تم محبت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنے طریقے سے خدا سے پیار کرتا ہوں۔ ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہندوستانی خدا سے محبت کرتے ہیں۔ جب وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے سورج خدا، چاند خدا کے ذریعہ اس سے محبت کی۔ ہر کوئی لاعلاج طور پر مذہبی ہے، انسان ایمان لانے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب پہلے سے طے شدہ حکمت پر یقین رکھتے ہیں، وہ جسے خدا نے ظاہر کیا، جسے نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا۔ یہ ایک شاندار چیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تم اتنی دور ہو گئے ہو اور اتنی لمبی زندگی کے لیے سیکولر دنیا میں آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ میں اب آپ کو اگلے چند منٹوں میں کیا بتا سکتا ہوں۔
کہ خدا تمہارا جسم لے جائے گا اور وہ آپ کا علاج کرنے والا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے بعد تم دوبارہ نہیں مرو گے، یہ کہتا ہے اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ لہذا اگر آپ مزید مرنے والے نہیں ہیں تو آپ بہتر طور پر اس جسم کو ٹھیک کر لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے ہمیشہ زندہ رہنا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آنکھ نے نہیں دیکھی، اور یہ کہ وہ نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو، کوئی قبرستان نہیں ہوگا کیونکہ کوئی مرنے والا نہیں ہے، اور کوئی ہسپتال نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بیمار نہیں ہوگا، نہ ہی جیلیں۔ دیکھو، یہ واقعی دیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ جو کچھ تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ تباہی ہے، وہ سانتا ہے، نہ کانوں نے سانا ہے، نہ انسان کے دل میں داخل ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے اٹھایا ہے۔ دیکھو آیت 10 کیا کہتی ہے؟ پال پریشان تھا، ایسا کیا ہوا کہ وہ کچھ حاصل نہ کر سکا؟ دیکھو 10 آیت کیا کہتی ہے؟ لیکن خادی نے ان کو راہ کے ذریعے ہم پر ظاہر کرنا، کیونکہ راہ ہر چیز کو تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ خادی کی گہرائیوں تک۔ اور اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ایک بنیاد ہے۔ در حقیقت مجھے بیٹھنا چاہیے کیونکہ میں یہ بہت مختصر طور پر کرتا ہوں، لیکن جو چیزیں آ رہی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، وہ شاندار ہیں۔ جب خادی کی تمام مشورے ختم ہو جاتی ہیں تو یہ آتا ہے، اور میں اسے دیکھنے کے لیے زندہ رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں ہر کوئی اسے دیکھنے کے لیے زندہ ہوگا۔ یہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ پولس کہتا ہے، لیکن خدا نے انہیں ہم پر ظاہر کیا، جو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کانوں نے سنا وہ مجھ پر نازل ہوا، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اس کا منہ بند رکھا۔ یہ کون ہے؟ مذہبی پیٹر، یوحنا، یسوع مسیح کے تمام رسولوں نے کہا کہ یہ پیغام مناسب نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا، ارے لوگو، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تمام اب جانتے ہیں کہ اس طرح کے پیغام کے ساتھ کیسا ہے، اور انہوں نے اسے موسیٰ کے اثر کی وجہ سے چھوڑ دیا، کیونکہ ان دنوں کے دین کا اثر بہت مضبوط تھا۔ یہ یہودیت اتنا طویل عرصہ تک قائم رہا، یہ بہت گہرا تھا، اس نے کمیونٹی کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ اب بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ گنہگار ہیں، کہ خدا لوگوں کو جہنم میں بھیج رہا ہے۔ کس جہنم میں؟ اگر یروشلم کے زمانے میں جہنم شہر کا قبرستان تھا، اسی لیے جب آپ پطرس پہلا اور دوسرا پطرس پڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو لے کر جہنم میں ڈال دیا۔ جہنم، فرشتوں کو دیکھو، اب فرشتے بھی گم ہو رہے ہیں۔ وہ پیڈرو ایک رجحان ہے۔ انہوں نے جو نقصان کیا ہے، دیکھو نقصان، مذہبی غربت جو انہوں نے تمہیں بیچی ہے۔ تم اداس ہو، میری محبت، آپ کو اپنا دماغ دھونا ہوگا، آپ کو اپنے دماغ کو پریشر نلی سے دھونا ہوگا۔ انہوں نے دنیا کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے میں ان تمام چرواہوں کو ایک عجیب پرندہ لگ رہا ہوں، اور وہ مجھے مرتد، دجال، حیوان کہتے ہیں۔ ان کے پاس مجھے بلانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت اندھے ہیں کہ جب وہ خدا کی متعدد حکمتیں سنتے ہیں تو اسے برا کہتے ہیں۔ اندھا پن بہت اچھا ہے، اور دیکھو، اور خدا کی ضرورت ہے۔ خواتین سکرٹ کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ پتلون اچھی طرح سے۔ ہمیں یہاں مذہبی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس احساس کے ساتھ کہ وہ کتنا اچھا نہیں۔ آپ کے پاس اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے، آپ کو اسے لفظ میں اچھی طرح سے رکھنا ہوگا۔ نہیں، ٹھہرو، یہ خدا کا کلام ہے۔ خواتین اٹھیں، اس لفظ کی تبلیغ کرنا، اسے سکھانا، کچھ حاصل کرنا۔ لفظ سے حسد کرنے والے مرد،
अरे अगर रब नहीं आता और आप मर जाते हैं तो आपके बारे में कुछ अच्छा लिखा जाए, क्योंकि देखो कब्रिस्तान में रोज कुछ न कुछ होता है। क्या आप जानते हैं कि यहां कितने जनाजे के घर हैं? लाट, अमेरिकन, क्यूबा, हस्पानवी, कितनी चीजें हैं, और वो सब भरी हुई हैं और सब कारोबार से भरी हुई हैं। और वो क्या करते हैं? फूल बेचते हैं और मोमबत्तियां बेचते हैं। और फिर पादरी इस रूह के लिए दुआ करने जाता है जो जा रही है, और ये देखने के लिए कि आया ये इम्तिहान में कामयाब होती है नहीं, या रास्ता साफ करना। तुम इन तमाम बुरे और टेढ़े आदमियों के फरेब को जानते हो। अरे वो लोगों को सच नहीं बताते, और फिर उन्होंने आपको वहीं दफन कर दिया। और हर वो शख्स जो आपसे नफरत करता था और आपको बुरा भला कहता था, इस दिन आपके बारे में अच्छा बोल रहा था। ओ, मैं इससे बहुत प्यार करता था। वाकई जब उन्होंने अपना सारा वक्त आपके बारे में बुरा भला कहा, अब चूंकि आप मर चुके हैं वो अच्छी बात करते हैं। ओ, और वो पादरी जिन्होंने आपको बताया अब जहन्नम में जा रहे हैं। अब जब आप हादसे में मर जाएं, ये रूह जिसने 1900 में मसीह को हासिल किया वो अब महफूज है। अब इसने इसके साथ शैतान जैसा सलूक किया जब वो जमात में इसके बारे में रद्दी की बातें कर रहा था, और अब जबकि वो मर रहा है वो उसके बारे में अच्छा बोलना आता है। ये झूठों का टोला है। मुझे उम्मीद है कि सब चुप हो जाएंगे। उनसे कहो चुप रहने को, अब रद्दी की बातें ना करें। वो गुर्बत के जिम्मेदार हैं। देखो, अगर आपका खानदान आप उनके मुल्क में पैसा भेज रहे हैं क्योंकि वो जरूरतमंद हैं, ये रोम का इन चरवाहों पादरियों का कसूर है। वो मुजरिम हैं। वो जेलों में तमाम मुजरिमों के जिम्मेदार हैं, और फिर वो वहां जाते हैं और उनसे भी ज्यादा रद्दी की बातें करते हैं उन्हें जेल में डालने के बाद, क्योंकि जब बच्चा जागता है और आप उसे अच्छी तरह से तालीम देते हैं और इसे बताते हैं कि वो कौन है, तो वो बच्चा कभी मुजरिम नहीं होगा। वो टेस्ट से गुजर सकता है लेकिन मुजरिम नहीं। ये जेल में खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए हमें इस्लाह करना होगी। हमें सल्तनतों और ताकतों तक खुदा की सच्चाई को पहुंचाना है। तुम्हें इसे बताना होगा। काश वो मुझे बताते जब मैं छोटा था वो सब कुछ जो मैं अब हूं। और ज्यादातर बच्चे जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। इनमें शानदार जहानत है। तसव्वुर करें कि मेरी मां मुझे कह रही है, बेटा तुम्हें अपनी पहली मुलाकात करनी है। क्या आपने एतराफ किया है? अगर तुम इकरार नहीं करते। और क्या अपने मौसमों के बारे में सीखा? एमएमएम मौसम। अब जानते हैं कि यह वक्त का ज़िया है बच्चे को लेकर उनके साथ ऐसा करना। और फिर आपको शैतान की तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें त्रिशूल, एक इफरीत और मसीह एक तरफ फर्श पर, जबकि शैतान खड़ा है। वो मसीह को कांटों से भरा करते हैं, रोते हुए, खून बहाते हुए, एक कमजोर शख्स की तरह। सपर कमजोर, लेकिन फिर शैतान ने उसे अपने साथ रखा। एक सपर त्रिशूल। और वो आपको ये सिखाते हैं जब से आप बचपन में थे। अपने बच्चे को गिरजाघर में रखा, और प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों में उनके पास वो छोटी छोटी तस्वीरें भी हैं जो तमाम मोमिनों को लंबी कमीज और दाढ़ी के साथ पेश करती हैं। उन्हें दाढ़ी रखनी होगी क्योंकि दूसरी सूरत में वो अहल नहीं है, और कुछ सैंडल। तो वो इसे बच्चों के सामने पेश करते हैं। ये यहूदियत है। लिहाजा ख्वातीन ने लिबास पहना जैसा कि वो एशिया के इन इलाकों में लिबास पहनती हैं, और फिर उसका असर बच्चे के जहन पर पड़ता है। यहूदी होना इसे सदमा पहुंचा रहा है। मूसा की शरीयत को सीखने के लिए इसे बाहर ले जाओ, इसे चर्च में मत ले जाओ। बेहतर है इसे डिज्नी वर्ल्ड में ले जाएं। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उन्हें साहिल समंदर पर ले जाएं, उन्हें कहीं भी ले जाएं सिवाय चर्च के। इन तमाम बच्चों को गिरजाघरों से बाहर ले जाना चाहिए क्योंकि वो उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। सल्तनतों और ताकतों को खुदा की कई गन्ना हिकमतों से आगाह करना। यही है जो हम चर्च के मिशन में करते हैं। बातचीत करें,
मुतअद्दिद तरीकों से। देखो मैं हाजिर हूं। मुझे कितने साल हुए हैं? 17, 18 मैं भूल जाता हूं और मैं उसे एक तरह से सिखाता हूं। कोई और 1 साल तक ये कहने के बाद खादोनद आता है और मुझसे कहता है इसे दोहराएं कि हमें इसे याद रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं तन पैमाइश क्या है? आपने देखा है कि जब आप 1 कप लेते हैं और आटा डालते हैं लेकिन आप मजीद शामिल करना चाहते हैं, आप ये कैसे करते हैं? तुम उसे नचोड़ो और फिर ये थोड़ा सा ज्यादा फुट बैठता है, ठीक है? वैसे ये लफ्ज है, ये आपका दिमाग लेता है। क्या आप पहले से ही लफ्ज जानते हैं? अच्छा देखो अब चलते हैं सख्त पैमाइश के लिए। इसी को बाइबल ने कहा है सख्त पैमाइश। 17, 18 साल तक ये लफ्ज बोलना, ये हमेशा किसी और शान में रहे, ये ना थके। वहां के पादरियों ने मुझसे कहा, अरे जब तुमने 14 छोटी किताबें खत्म कर दें तो तुम क्या करने जा रहे हो? क्योंकि अब जानते हैं कि पाल की किताबों में बाज औकात सिर्फ 1 सफ़ा होता है और अगर आप चाहते हैं कि आप उसे 6 माह में पढ़ाएं और फिर आप क्या बात करने जा रहे हैं? वो 14 किताबें, वो भरा हुआ है। देखो वो तफसील जो मैंने आपको सदी और आने वाली सदी के बारे में दी थी। इब्रानियों के नबी बाब को देखें ताकि आप देख सकें कि सदियों में क्या हुआ है। इब्रानियों, जल्दी, वक्त पहले ही खत्म हो रहा है। ये उसूलों में से एक है कि एक दिन खत्म हो जाएगा वक्त। पाल इस कदर जुनूनी था कि इब्तिदाई तौर पर एक उसूल था। माजरत, वक्त एक इब्तिदाई था कि एक दिन इसने तबलीग की और इतने घंटे तबलीग करते रहे कि एक लड़का सो गया और तीसरी मंजिल से गिर गया। इससे उन्हें चक्कर आने लगे। पाबिलों ने उन्हें चकराया। वो 3 घंटे तक पढ़ाते रहे। तसव्वुर करें। आयत 26। कहो मैं रोशन ख्याल हूं, मैं जो पढ़ता हूं समझता हूं और खाली वापस नहीं आता। मेरी मदद करो। का कहना है कि दूसरी सूरत में यह जरूरी था। आयत 26। कई बार सहना, वो यहां मसीह के बारे में बात कर रहा है जब वो सलीब पर मर गया था। दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक कई बार दुख झेले, लेकिन अब किस चीज की तकमील में? सदियों का क्या हुआ? उनकी तकमील कब हुई? जब वो मर गया। बस जब अफिसियों 6:12 में ये कहता है कि हम गोश्त और खून से नहीं बल्कि इस जमाने की बादशाहतों और ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। ये सलीब से पहले था और जो कुछ सलीब के बाद बाकी रह गया, जो रसूल और यहूदी तालीमात थीं जो बहुत नुकसानदेह थीं, इसीलिए उन्होंने पौलुस पर यकीन नहीं किया। पौलुस ने इसे पकड़ा छोड़ा, लिखा। उसने इसे लिख दिया, लेकिन इसने एक पर भी फतह हासिल नहीं की। कोई नहीं। गिरवोंग उन ग्रेस मिनिस्ट्री 2000 साल से खुली हुई है। मैंने इसे बगैर किसी मेंबर के शुरू किया। दरअसल मैं पहला मेंबर था। मैं पाल के बाद पहला मसीही था। मैं पहला शख्स था जो ईमान लाया। अरे गिरजाघर भरे हुए थे, लेकिन गिरवोंग उन ग्रेस मिनिस्ट्री में एक भी रुकन नहीं था। ठीक है, यह कहता है कि यसू मसीह फजल में बढ़ा और इल्म में, तो वो पहला था जिसने इस विजारत को शामिल किया, वो वही था। ठीक है, यह कहता है कि बच्चा फजल और इल्म में इजाफा हुआ और हम क्या करें? फजल और इल्म में इजाफा। चुनांचे यहां यह कहता है कि आखिर उम्र में वो अपनी जान की कुर्बानी से एक बार जाहिर हुआ के लिए गुनाह को दूर करना, इसे डराने के लिए, उसे हटाने के लिए। क्या आप उसे हटा चुके होंगे? खुदा का बरवा देखो किया। और उसकी मौत कब हुई? क्या उसने इसे हटा दिया?
तो रोम और वो तमाम प्रोटेस्टेंट बपटिस्ट और पेंटिकोस्टल किस गुनाह के बारे में बात कर रहे हैं? हर इतवार को वो गुनाह के बारे में बात करते हैं। यही उनकी तबलीग है। गुनाह को उनके रास्ते से हटा दें और वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर उनके पास मिसाल ना हो तो वो तबलीग नहीं कर सकते। मुझे देखने दो कि मैं किस तरह सबको सामने लाता हूं। मैं उन्हें कसूरवार ठहराने जा रहा हूं ताकि वो कह सकें कि मेरा पैगाम प्यारे की मदद के लिए अच्छा था, क्योंकि मैं एक उंजेली बशारत पादरी हूं और मेरा मकसद खुदावंद के लिए रूहों को जीतना है। इससे वो छीन लो, इससे कहो देखो गुनाह छन गया, और वो तुम्हें बताएगा और बुराई वहां पड़ती है। नहीं, ये जिस्म का काम है, लेकिन गुनाह होने के लिए मूसा का कानून मौजूद होना चाहिए। कि कानून मुआफी, कानून के बगैर गुनाह मर गया है। तो ये हिकमत है कई गन्ना जो अब पर जाहिर होनी चाहिए। वो चरवाहे, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, मैं नहीं जानता कि खुदा उनके साथ क्या करने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता वो सीधा तयशदा आ। देखो, मैं नहीं जानता कि खुदा उन लोगों के साथ क्या करने वाला है, या बेहतर कि वो मर जाएं। हां, वो जिंदा से बेहतर मुर्दा हैं, क्योंकि वो जिंदा बोलते हैं। सबके बाद अगर वो बच गए हैं तो वो जन्नत में जा रहे हैं, वो गवाहों के बादल के पास जा रहे हैं, लिहाजा वो वहां सीख सकते। चूंकि वो यहां नहीं सीखना चाहते, उन्हें वहां सीखने दे। मेरा मतलब है, इंजील कहती है, खुशखबरी कहती है कि उसने गुनाह को दूर करने के लिए एक बार बर्दाश्त किया। तो मुझे गुनहगार मत कहो। किसी को गुनहगार कहने के लिए आप क्या बुनियाद इस्तेमाल करते हैं? अरे बात तो यह है कि हम बदसलूकी करने वालों को गुनाहगार कहने के आदी हैं। ठीक है, ये एक रिवाज है, ये बाइबल का सबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये एक राय है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सच है। बदतमीजी करना एक चीज है और गुनहगार होना दूसरी बात है, क्योंकि जब आप गुनाह के बारे में बात करते हैं तो आप खुदा के खिलाफ ज्यादती के बारे में बात कर रहे होते हैं, और खादी के खिलाफ गुनाह खत्म हो गए। वो मर गया और हमसे सुलह कर ली, जिसके जरिए हम इस फजल में दाखिल होते हैं जिसमें हम खड़े हैं। लिहाजा चर्च का मिशन जारी है। हिकमत से आगाह होना चाहिए। मुकद्दर